Shabbat Shalom, igreja. Shabbat Shalom. É uma alegria estar aqui com vocês. Veselje mi je biti tukaj z vami. E hoje In danes. vocês vão ser transformados, Amen. restaurados. Amém. E hoje é um dia que vai marcar a vida de cada um. Danes je dan, ki bo zaznamoval življenje vsakega od vas. Porque o Deus tem o melhor para nós. Kajti Bog ima najboljše za nas. O nosso Deus é um Deus que faz milagres. Naš Bog je Bog, ki dela čudeže. É um Deus que dá chuva. Bog, ki daje dež. É um Deus que para a chuva. Bog, ki ustavi dež. É um Deus que abre o mar. Bog, ki odpre morje. É um Deus que fecha o mar. Bog, ki zapre morje. É o Deus que cura. Bog, ki zdravi. É um Deus que ressuscita. Bog, ki oživlja. Esse é o nosso In Deus. to je naš Bog. É um Deus que restaura vidas. Bog, ki obnavlja življenja. É um Deus que salva vidas. Bog, ki rešuje É um življenja. Deus que expulsa o espírito maligno. Amém. Bog, ki izganja slabe duhove. É um Deus que escreve uma história nova. Bog, ki piše nove zgodbe. É um Deus que muda a nossa história. Bog, ki spreminja naše Um Deus zgodbe. que muda nossas vidas. Bog, ki spreminja naše življenje. Bom, estamos na véspera da festa de Purim. Ampak smo tik pred začetkom Purima. Mas eu vou explicar o que é, para que Deus instituiu as festas bíblicas. Ampak rad bi vam razložil, zakaj je Bog ustvaril biblične praznike. Festas bíblicas, Biblični prazniki as festas que Deus falou para o seu povo, so prazniki, ki jih je Bog dal svojemu ljudstvu. são janelas To so okna. do mundo físico para o mundo espiritual. Okna iz fizičnega sveta v duhovni svet. Essas festas Deus escolheu para nós termos intimidade com Ele. In te praznike je Bog izbral zato, da bi imeli z njim neko intimo. E essas festas falam de Jesus. In vsi ti prazniki govorijo o Jezusu. Essa festa fala do nosso crescimento espiritual com Deus. In ta praznik govori o naši rasti s Bogom. Nós estamos caminhando com Deus, Kajti mi hodimo z Bogom, mas Deus estipulou datas, dias, meses. ampak Bog je dal določene datume, dneve, mesece, Deus estipulou as festas dal je praznike, para falar, para a gente fazer uma autoanálise e falar. da bi naredili neko avtoanalizo in govorili o Deus vai falar conosco em que estado estamos com Ele. Bog bo v tistem trenutku govoril nam, v kakšnem odnosu, v kakšnem stanju je naš odnos z njim. Por exemplo, a Páscoa. Naprimer, paša. A Páscoa é quando o povo judeu sacrifica um cordeiro. Paši judovsko ljudstvo žrtvuje jagnje E esse cordeiro é um cordeiro macho de 1 ano. in to jagnje je samec, star leto dni. E Deus fala para o povo pegar o sangue do cordeiro, colocar na porta de cada casa. In Bog pravi svojemu ljudstvu, naj vzamejo kri tega jagnjeta in pomažejo s oboke svojih E vrat. assim o espírito da morte Zato, da duh smrti, não ia tocar na família que tinha o sangue do cordeiro na porta. da se duh smrti ne bi mogel dotakniti družine tiste hiše, ki je imela označbo s E o krvjo. povo de Israel In izraelsko ljudstvo ia ser liberto do Egito ou liberto da escravidão do pecado. bo osvobojeno Egipta oziroma bo osvobojeno suženstva greha. Então, quando celebramos a festa de Páscoa, Torej, ko praznujemo pašo, quer dizer que Deus mandou seu Filho Jesus Cristo, to fala de pomeni, Jesus, da je Bog poslal svojega sina, Jezusa Kristusa. e através do sangue de Jesus nas nossas vidas, Zaradi njegove krvi, krvi Ješua v našem življenju, o espírito da morte ou a morte eterna não vai tocar nas nossas vidas. se sveti duh, oziroma se duh smrti oziroma večna smrt ne bo mogla dotakniti našega življenja. E assim nós vamos ser livres do Egito ou do pecado. Tako bomo svobodni Egipta ali greha. Então, as festas bíblicas, há uma janela espiritual Torej, ob bibličnih praznikih obstaja torej eno duhovno okno, que fala sobre a nossa vida com Deus.
ki govori o našem življenju z Bogom. A Páscoa estamos sendo libertos do nosso pecado, do Egito. Ob paši smo osvobojeni našega greha, našega Egipta. Pentecostes Binkošti. foi quando Moisés recebeu as duas tábuas da lei com os 10 mandamentos. To je bilo takrat, ko je Mojzes sprejel 2 tabli z zakonom, torej z 10 zapovedmi. E foi em Pentecostes que o povo de Israel recebeu o batismo do Espírito Santo. In na Binkošti je izraelsko ljudstvo dobilo krst v Svetem Duhu. Então é um momento, é um tempo onde Deus abre os céus para nos darmos In to je torej trenutek, ko Bog odpre nebesa, a seu Espírito Santo, da bi prijeli Svetega Duha. e através do seu Espírito Santo os mandamentos de Deus são gravados no nosso coração. In s pomočjo Svetega Duha so zapovedi Boga zapisane v našem srcu. Vocês estão entendendo? Razumete? E só porque Jesus veio, morreu, ressuscitou In samo zato, ker je Jezus prišel, umrl in ponovno vstal e voltou para o Pai, in se vrnil nazaj k Očetu, é só por causa de Jesus que Deus mandou o Espírito Santo na samo nossa vida. zaradi Jezusa je Bog poslal Svetega Duha v naše življenja. Então as festas de Deus falam da nossa caminhada com Deus Torej, Božji prazniki govorijo o naši hoji z Bogom e principalmente fala de Jesus. in predvsem govorijo o Jezusu. Mas hoje eu quero falar de Purim. Ampak danes bi rad govoril o Purimu. Esther, está no livro de Esther, Knjiga Ester, 9, poglavje 9, 20 a 22. 20 do 22. Poglavje 9, 20, 21. 22. Encontraram? Našli? Mordecai registrou esses acontecimentos e enviou cartas a todos os judeus de todas as províncias do rei Xerxes, próximas e distantes, determinando que anualmente se comemorasse o 14º e o 15º dias do mês de Adar, pois nesses dias os judeus livraram-se dos seus inimigos. Nesse mês a sua tristeza tornou-se em alegria e o seu pranto num dia de festa. Escreveu-lhes dizendo que comemorassem aquelas datas como dias de festa e de alegria, de troca de presentes e de ofertas aos pobres. Mordehaj je popisal te dogodke in poslal pisma vsem ljudom po vsem pokrajinah kralja Šamerja, v bližnjim in daljnim. In jim naroči, naj vsako leto meseca Adarja praznujejo 14. dan in tudi 15. dan, kot dneva, na katerem so ljudje dosegli mir pred svojimi sovražniki in kot mesec, ki se jim je stiske spremenil v veselje in izžalovanje v praznik. Ta dneva naj obhajajo kot dneva gostije in veselja, ko si drug drugemu pošiljajo darove in delijo darila ubogim. Então, o livro de Esther fala sobre a festa de Purim e sobre tudo que Deus fez naquela vida, naquela terra. Torej, knjiga o Ester govori torej o prazniku Purim in o vsem tem, kar je Bog naredil takrat. Mas a festa de Purim não está em Levíticos 23, que é as festas do Senhor. Pa praznik Purim ni zapisan v Levitiku 23, kjer so zapisani prazniki Gospoda. Então vocês podem falar que é uma festa para os judeus. Torej, lahko rečete, mogoče je pa to praznik samo za Jude, Mas eu sigo a Bíblia. ampak jaz sledim Svetemu pismu. E é uma festa bíblica. In to je biblični praznik. Não é uma festa pagã. To ni poganski praznik, Não é uma festa que não está na Bíblia. to ni praznik, ki ga ni v Svetem pismu. Essa festa está na Bíblia. Ta praznik je v Svetem pismu. E a Bíblia é a palavra de Deus, não é? Sveto pismo je Božja beseda. Então, por causa disso, eu vou celebrar uma festa bíblica. In zato bom jaz praznoval biblični praznik. E não quero celebrar festas que não estão na Bíblia. In ne želi praznovati praznikov, ki niso v Svetem Vamos pismu. entender Purim. In da razumemo, Purim Purim vem da raiz pur, pomeni, prihaja iz korenine pur que significa sorteio. in pomeni žreb. Porque a gente vai ver que Ramã Kajti videli bomo,
vemo, da je Haman, que é o inimigo dos judeus, ki je bil sovražnik Judov, jogou sortes, igral na srečo, jogou pur, žrebal je, jogou pur, igral je pur, žreb, que significa sorte, pomeni torej žreb, para matar, para saber o dia e o mês para matar o povo dos judeus. da bi s tem izbral pravi dan in mesec, kdaj naj ubije judovsko ljudstvo. E caiu no dia 13 de Adar, In padel je ta dan na 13. Adar, que é o dia 13 do mês 12 do calendário bíblico. to je 13. dan 12. meseca po bibličnem koledarju. Então vamos entender. Torej bomo lahko razumeli. A festa de Purim é a mudança da nossa sorte. Praznik Purim je sprememba naše sreče. É a mudança da nossa história. To je sprememba naše zgodbe. É o milagre de Deus que está chegando nas nossas To je vidas. čudež Boga, ki prihaja v naše življenje. Mas antes de ver isso em Tessalonicenses, Ampak preden začnemo, pismo Tesaloničanom, muito importante zelo saber, pomembno. deixa eu ver agora. Tessalonicenses. Segunda Tessalonicenses 2:15. Drugo pismo Tesaloničanom 2:15. Encontraram? Našli? Fala assim: portanto, irmãos, permaneçam firmes e apeguem-se às tradições, obrigado, que lhes foram ensinadas, quer de viva voz, quer de carta nossa. Zato, bratje, stojte trdno in se držite izročil, po katerih vas je poučila bodisi naša beseda, bodisi naše pismo. O que Paulo está falando aqui, In o čem govori Pavel tukaj? peguem Vzamite as boas tradições que foram ensinadas. dobre navade, ki ste jih bili naučeni. Purim não é a festa que está no, em Levíticos 23, Purim sicer ni praznik, ki bi bil zapisan v Levitiku 23, mas é uma tradição do povo judeu tradicija, navada judovskega ljudstva e é uma festa bíblica. in je biblični praznik. E se é uma boa tradição para mim, In če je to zame dobra tradicija, por que a gente não pode festejar? zakaj torej ne bi mogel praznovati? Por isso que nós vamos festejar a festa de Purim. Zato bomo praznovali Purim. Bem, a festa de Purim Ob prazniku Purim é a festa dos milagres. vemo, da je to praznik čudežev. Este ano de 2012 há uma palavra profética nas nossas vidas, na nossa igreja, que é o ano do nosso milagre. In v tem letu 2012 vemo, da obstaja preroška beseda za naše življenje, za našo cerkev, in to je leto 2012, leto mojega čudeža. Quando eu e a minha casa, eu e a minha esposa, a minha casa, começamos a entender sobre as festas do Senhor, In ko sem jaz, moja družina, moja žena, ko smo začeli razumevati te praznike Gospoda, a primeira festa que nós celebramos foi a festa de Purim. je bil prvi praznik, ki smo ga praznovali, ravno Purim. E Deus mudou as nossas vidas, mudou a nossa história. In Bog je spremenil naše življenje, spremenil je našo zgodbo. A festa de Purim é uma festa que é uma festa de começos, de histórias, de começos de vida. Purim je praznik, ki je začetek, to je začetek zgodbe, začetek življenja. A festa de Purim anuncia a primavera, por exemplo. Purim je oznanjal pomlad, na primer. Primavera é quando as flores Pomlad, ko začne cvetje, começam a dar as caras, a florescer. pokaže svoj pravi obraz, ko cveti. É quando elas estão mudando de cara, mudando de história, mudando de vida. Ko spreminjajo svojo podobo, svojo zgodbo, svoje življenje. Isso que é Purim para nós. In to je za nas Purim. Deus vai mudar as nossas vidas, Deus vai mudar a nossa cara, Deus vai florescer as nossas vidas.
In Bog bo spremenil našo zgodbo, Bog bo spremenil naš izraz na obrazu, spremenil bo naše življenje. Bom, vou agora contar a história da festa de Purim. Ok, bomo slišali zdaj zgodbo Purimu. Esther era uma mulher Ester je bila ženska, judia, judinja, que era prima de Mordecai. ona je bila sestrična Mordehaja. Mordecai adotou a Esther porque seus pais morreram. Mordehaja je posvojil, ker so njeni starši umrli. E o rei Xerxes, In kralj Šeršes, eu penso que na tradução em esloveno não é esse o nome, é to je tisti, ki ima dosti imen, slovenske ima nekaj drugega. Assuero, o rei Xerxes, Karkoli. Mordecai ou Mardoqueu. Torej, Mordehaj. Em esloveno está Mordecai. Torej, Então, a rainha Esther kraljica Ester. estava na sua casa e o rei Assuero, o rei Xerxes. In ona je bila v svoji hiši in kralj Ašaver O rei Xerxes fez um banquete je pripravil zabavo, ples. e mandou a sua rainha no tempo que era Vashti In poslal po svojo kraljico. In njegovi kraljici bili ime Vašti. para ir na frente de todo o seu reinado só com a coroa na cabeça. Da bi šla s svojo krono na glavi in se predstavila celotnim njegovim princem. Ela não quis ir a Vashti In Vašti ni želela. e o rei Xerxes mandou ela embora. In zato jo je kralj odgnal. Daí o rei Xerxes, junto com seus conselheiros, In potem je kralj Ašaver skupaj s svojimi precisava de uma nova rainha. svetovalci ugotovil, da potrebuje novo kraljico. Então os conselheiros do rei Xerxes falaram assim: In so mu njegovi svetovalci rekli tako. pegue todas as virgens de Suzã, que era a cidade dele, Poberi vse device iz mesta Suza, traga ao templo, traga ao seu palácio, pripelji jih v svojo palačo e a mais bonita o Senhor toma como sua esposa, como sua rainha. in najlepšo si vzame za ženo, za svojo kraljico. Então eles foram lá, pegaram muitas virgens e no meio das virgens estava Esther. Šli so in pobrali to skupino ogromno devic in med njimi je bila tudi Ester. Mas antes de Esther ir para o palácio, Mordecai falou para ela, Ampak preden je ona šla v palačo, je Mordehaj rekel, porque o nome dela, kajti njeno resnično ime, o nome dela da raiz judaica judovsko njeno, pravo judovsko ime, é Hadassa. je bilo Hadasa. Então Mordecai falou para ela, quando tu for para o rei, não fala que tu é judia, não fala que teu nome é Hadassa, mas que teu nome é Esther. Rekel je, ko boš šla k kralju, ne povej mu, da si judinja, ne povej mu, da imaš judovsko ime Hadasa, ampak reči, da si Ester. Então ela passou um ano lá tomando banho, se embelezando. Ona je eno leto prebivala torej tam v palači, se kopala, se pripravljala in lepšala. E o rei chamou ela e o rei gostou dela e ela se tornou a rainha In kralj je poklical, bila mu je de všeč, Suzã. postala je kraljica Suze. Eu quero falar que a igreja é a noiva, Rad bi vam dal vedeti, da je cerkev nevesta. é verdade? Je tako? Nós somos a noiva de Jesus Cristo. Mi smo nevesta Jezusa Kristusa. Mas quando Jesus Cristo é o rei, Ampak Jezus Kristus, ki je kralj. né? Então quando a noiva casa com o rei, ela vira o quê? In ko se ona poroči z kraljem, postane kaj? Rainha. Kraljica. A gente vai ser rainha. Aqui, Esther tipifica a igreja. In Ester tukaj predstavlja cerkev. E para entendermos profundamente, In da globje razumemo, como a pastora falou que nós somos enxertados na oliveira, kot je pastorka rekla, mi smo stavljeni v oljko. a igreja é judeu Cerkev je jud e gentil juntos. in pogan skupaj. Esther era judia e gentia juntos. Ester je bila poganka in judinja hkrati. Hadassa e Esther, Hadasa in Ester, casando com seu noivo. ki se je poročila s svojim zaročencem. Nós temos que aceitar os judeus, Mi moramo sprejeti jude e os judeus têm que aceitar os gentios. in ljudje morajo sprejeti pogane. Assim Tako vai se tornar uma noiva, vse to postalo nevesta. vai se tornar a rainha de Deus. Vse to bo postalo kraljica Isso é Boga. bom nós entendermos porque os judeus
e a igreja gentílica tem que estar Dobro je, unido. da to razumemo, kajti ljudje in poganska cerkev morata biti skupaj. Esther era Radassa e Esther, judia e gentia junto. Ester je bila Hadasa in Ester, bila je torej judinja in poganka skupaj. Então aqui nós temos a revelação de quem é a noiva verdadeira de Jesus Cristo. Tu imamo torej razodetje, kdo je resnična nevesta Isusa Kristusa. A noiva não é só judia Nevesta ni samo judinja e a noiva não é só gentílica, in ni samo poganka, mas é os dois povos unidos. ampak oba ljudstva združena. É a noiva de Cristo. To je Kristusova nevesta. E é isso que nós temos que entender e que a igreja tem que entender. In to moramo razumeti, to mora cerkev razumeti. A noiva rainha é os dois povos unidos. Nevesta, kraljica, obe ljudstvi združeni. Amém? Amém. Então, Ramã, que era um dos oficiais Torej, do rei Haman, Xerxes, ki je bil eden izmed kraljevih visokih služabnikov, por causa de Mordecai que não se prostrava perante ele, je zaradi Mordekaja, ki se ni želel priklanjati pred njim, ele teve ódio não só de Mordecai, mas de todos os judeus. in zaradi tega sovražil ne samo Mordekaja, ampak vse Jude. E mandou matar todos os judeus In dal je navodilo, da se ubijajo vsi Judje, no dia 13 de Adar. 13. Adarja. Aqui vem outro ensinamento para nós. Tu prihaja za nas nov nauk. A gente não tem que se prostrar para homem nenhum, somente para o nosso Deus. Ni se nam treba priklanjati nobenemu človeku, samo Mordecai não se prostrava para nenhum homem, Mordekaj se ni priklanjal pred nobenim človekom. independente se todo o povo se prostrava a Ramã ou não. Ne glede na to, ali se je celo ljudstvo priklanjalo Hamanu ali ne. Ele falou, eu vou me prostrar somente para o meu Deus. Rekel je, priklonil se bom samo pred svojim Bogom. E nós temos que nos prostrar somente para o nosso Deus. In moramo se prikloniti Não samo pred é svojim Bogom. porque aquele homem ou aquela mulher tem poder ou não. Ni to zato, ker bi ta človek, ta moška ali ženska imela moč. Eu só vou me prostrar para o meu Deus. Amém. Priklonil se bom samo svojemu Bogu. Então, Mordecai ficou sabendo que Ramã queria destruir todo o povo judeu. Torej, Mordekaj je izvedel, da želi Haman uničiti celotno judovsko E ele ljudstvo. chegou para a rainha Esther e falou, Prišel je kraljici Ester in ji rekel, Ramã quer matar todos os judeus no dia 13 de Adar. Haman želi 13. Adarja ubiti vse judovsko ljudstvo. Só tu, rainha, pode nos ajudar. Samo ti nam lahko pomagaš, kraljica. E a rainha falou, ok. In kaj je rekla ona? Ela falou que vamos jejuar por 3 dias e 3 noites. Rekla je, pustili se bomo 3 dni in 3 noči. E vamos orar 3 dias e 3 noites. In 3 dni in 3 noči bomo molili. E eu vou chegar na presença do rei. In prišla bom pred kraljevo obličje E vou falar para que ele mude de opinião. in bomo rekla, naj si premisli. Então a rainha falou para Mordecai e todo o povo jejuou e orou por 3 dias e 3 noites. In ko je to povedal Mordekaju, je celo ljudstvo se pustilo 3 dni in 3 noči. Então chegou o dia In potem je prišel dan, dela falar com o rei, ko bi ona morala govoriti s kraljem. mas havia um mês que ela não era chamada pelo rei. Ampak minil je že mesec dni, ko kralj je ni poklical k sebi. E aquela pessoa que não é chamada pelo rei para entrar na sua presença, In oseba, ki ni bila poklicana k kralju, e se aquela pessoa entrasse na presença do rei sem ser chamada, ia ser morta. če ta oseba stopi pred njegovo obličje, brez da bi bila poklicana, jo bodo ubili. Então a rainha Esther se banhou ao 3º dia, Torej ona se je 3. dan po postu lepo umila, se preparou. se pripravila. Depois de 3 dias de jejum e oração, Po 3 dneh molitve in posta e chegou à presença do rei. in prišla pred kraljevo obličje. Qual é o ensinamento que nós tiramos aqui? In kakšen je nauk, ki ga tukaj lahko vidimo? Para chegarmos na presença do rei, Da bi prišli pred obličje kralja, para chegarmos na presença de Deus, da bi prišli pred obličje Boga, nós temos que nos preparar, se moramo pripraviti. nós temos que nos banhar, Moramo se umiti, nós temos que jejuar, moramo se postiti, nós temos que orar. moramo moliti. Como entramos aqui no culto sexta-feira à noite? In kako vstopimo v bogoslužje v petek? Saí do trabalho, eu vou para o culto.
Grem iz službe, grem bogoslužju. O Rei dos Reis está aqui. Ampak kralj kraljev je tukaj. O Deus Todo-Poderoso está aqui. Bog vsemogočni je tukaj. Nós temos que nos preparar o nosso espírito. Pripraviti moramo našega duha. A Esther colocou uma roupa a mais bonita que ela tinha para se encontrar com o rei. Ester je dala nase najlepša oblačila, ki jih je imela. Nós temos que nos preparar. Deus, estou indo porque eu preciso do Senhor, quero falar contigo. Moramo se pripraviti, kajti Gospod prihaja k tebi, želim se pogovoriti s tabo. Não podemos chegar na presença de Deus de qualquer jeito. Ne moramo na kakršenkoli način priti pred Božje obličje. Deus, toca na minha vida, hoje eu preciso da tua presença. Bog, dotakni se mojega življenja, danes potrebujem tvoje obličje. Em Esther 5, 1 e 2. Ester 5, vers 1 in 2. Três dias depois, Esther vestiu seus trajes de rainha e colocou-se no pátio interno do palácio, em frente do salão do rei. O rei estava no trono, de frente para a entrada. Quando viu a rainha Esther ali no pátio, teve misericórdia dela e estendeu-lhe o cetro de ouro que tinha na mão. Esther aproximou-se e tocou a ponta do cetro. O rei lhe perguntou: que há, rainha Esther? Qual é o seu pedido? Mesmo que seja metade do reino, lhe será dado. Respondeu Esther: se for do agrado do rei, venha com Ramã a um banquete que lhe preparei. Aqui é o trecho aí, né? Ok. Bilo je tretji dan, ko je Ester oblekla kraljeva oblačila in stopila v notranji dvor kraljeve hiše nasproti kraljevi hiši. Kralj je sedel na svojem kraljevskem prestolu v kraljevi hiši nasproti vhodu v hišo. Ko je kralj zagledal kraljico Esteru, ki je stala v dvoru, je našla naklonjenost v njegovih očeh. In kralj je stegnil proti Esteri zlato žezlo, ki je bilo v njegovi roki. Estera se je približala in se dotaknila konca njegovega žezla. Kralj je rekel: kaj ti je, kraljica Estera? Kaj je tvoja želja? Če bi bilo tudi do pol kraljestva, ti bo dano. Amém. Então, quando a Esther entrou Torej, ko je Estera vstopila na presença do rei, v kraljevo prisotnost, o rei estendeu seu cetro de justiça. takrat je kralj iztegnil svoje žezlo pravice. E tem traduções que fala que ela obteve favor do rei. In obstaja tudi prevodi, ki pravijo, da je ona bila v kraljevem usmiljenju. Essa é uma palavra muito forte. Ela obteve favor do rei. To je zelo močna beseda, da je njemu to godilo, da mu je bilo všeč. Quando nós nos preparamos, Kajti, ko se mi pripravimo, quando nos limpamos, ko se očistimo, quando colocamos, quando damos o nosso melhor para Deus ko damo Bogu naše najboljše, e entramos na presença dele stopimo pred njegovo obličje com espírito humilde, s ponižnim duhom, a gente adquire favor de Deus. takrat smo mu godili. Deus estende seu cetro ou seu cajado In Bog iztegne svoje žezlo. e fala: o que que tu quer, meu filho? O que que tu quer, minha filha? Pravi: kaj želiš, moj sin? Kaj želiš, moja hči? O rei falou: mesmo que seja metade do meu reino, eu te dou, Esther. Kralj je rekel: tudi če bi želela polovico mojega kraljestva, ti ga dam, Ester. Deus pode fazer a mesma proposta para vocês. Bog lahko tudi vam ponudi enako. Entenderam isso? Razumete to? Ramã, Aman. ele queria aniquilar o povo. On je želel izničiti to ljudstvo. Ele tinha uma raiva dos judeus. Besen je bil na Jude. E eu quero falar que Ramã não era um homem, é um espírito. Jaz bi mu rekel, da Haman ni bil človek, to je bil duh. Há um espírito de Ramã, antissemita, Antisemitski duh Hamana que quer aniquilar os judeus. je tak, ki želi izničiti Jude. Tito queria aniquilar os judeus, destruiu Jerusalém.
Tito je želel uničiti Jude in je uničil Jeruzalem. Não é o presidente da Iugoslávia. Ni jugoslovanski predsednik, da ne bo, Ele era de Roma. ampak je bil to rimski cesar. Hitler Hitler fez o Holocausto e matou 6 milhões de judeus. je ubil 6 milijonov Judov v holokaustu. É o mesmo espírito que andava em Ramá. To je enak duh, ki je takrat hodil s É o Hamas. mesmo espírito antissemita. Enak antisemitski duh. E nós temos que quebrar esse espírito antissemita. Zato moramo uničiti tega duha. Nós somos a igreja que nós temos que apoiar Israel, nós temos que apoiar os judeus. Kajti mi smo cerkev, ki mora podpirati Izrael, ki mora podpirati Jude. Porque a noiva é judeu Kajti nevesta je Jud e gentil junto. in pogan skupaj. Porque em Efésios 2, Kajti v pismu Efežanom, drugo poglavje, Efésios 2, 13 e 14, pismo Efežanom, drugo poglavje, vers 13 in 14. preste atenção que diz aqui. Mas agora em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados mediante o sangue de Cristo, pois Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um e destruiu a barreira, o muro de inimizade. Zdaj pa ste v Kristusu Jezusovi, ki ste bili nekoč oddaljeni po stari pogovi, prvi bližnji. Kajti On je naš mir. On, ki je iz obeh napravil eno, s tem, da je podrl steno pregrade, to je sovraštvo. O único povo que cria no Messias, no Salvador, era o povo de Israel. Edino ljudstvo, ki je verilo v Mesijo, od rešenika, je bilo ljudstvo Izraela. Então nós que estávamos longe, Torej mi, ki smo bili daleč, através de Jesus Cristo, smo zaradi Jezusa Kristusa agora nós somos amigos, nós somos um. sedaj postali prijatelji in smo eno. Jesus tirou a barreira de separação entre os judeus e gentios Jezus je uničil to oviro, ki je ločevala, para fazer um povo. zato da bi naredil eno Como ljudstvo. Esther era uma só pessoa, Tako kot je Ester bila ena oseba, judia e gentia, Judinja in poganka, uma só crença. ena sama stvaritev. Nós os judeus temos que ter uma só crença, uma só fé, Mi moramo z Judi imeti enako vero, enako verovanje, um só espírito, enega duha, uma só visão. eno vizijo E existe uma só palavra, in obstaja samo ena beseda, a palavra de Deus. beseda Boga. Então, quando a igreja In kot cerkev e os judeus in ljudje tiverem uma só visão, bodo imeli eno um só skupno vizijo, espírito, enega duha, uma só crença, eno verovanje, a gente vai casar com o rei e nos tornar rainha. in takrat se bomo poročili s kraljem in postali kraljica. Compreenderam isso? Mas, depois da rainha Esther ter feito o primeiro banquete, que ela convidou o rei para fazer um banquete, Ampak potem, ko je kraljica Estera pripravila prvo zabavo, na katerega olha bila o que kralja. faz o poder da intercessão, o poder da oração. Poglejte, kaj lahko naredi moč posredovanja, moč Depois de orar e jejuar por 3 dias e 3 noites, Potem, ko se je molila in postila 3 dni in 3 noči, ela fez um banquete para o rei. je pripravila zabavo za kralja. E aí ela falou, amanhã eu vou fazer outro banquete. In tam je rekla, jutri bom naredila še eno zabavo. E nessa noite, In v tem večeru o rei não conseguia dormir. kralj ni mogel spati. Falem comigo. Govorite z mano. O rei não conseguia dormir. Kralj ni mogel zaspati. Esloveno? Kralj ni mogel zaspati. Kralj ni mogel zaspati. Mais uma vez, o rei não conseguia dormir. Kralj ni mogel zaspati. Vocês não compreendem isso, mas eu sei que eu vou falar, eu já estou. Še ne razumem, ampak jaz že vem, o čem bom govoril. Esther 6:1. Estera 6:1. Naquela noite, o rei não conseguia dormir.
Por isso ordenou que trouxesse os livros das crônicas do seu reinado e que o lessem para ele. Tisto noč je kralj v spanje ubežalo, zato si je dal prinesti knjigo spominov, letopise, da so jo brali pred kraljem. Porque o rei não conseguia dormir, Ker kralj ni mogel zaspati, ele mandou que trouxesse o livro dos feitos que tinha lá no palácio je dele. dal navodilo, da mu prinesejo knjigo vseh dejanj, ki so se izvajala na kralju. E ele abriu bem na página quando Mordecai ajudou o rei. In odprl je točno na tistem delu, kjer je Mordehaj pomagal kralju. E o rei perguntou, o que foi feito para este homem que me ajudou? In kralj je vprašal, kaj pa se je naredilo za tega človeka, ki je meni pomagal? O leitor falou nada. Tisti, ki je bral, je rekel, nič. Então ele pegou Mordecai e colocou em cima de um cavalo, In zato je vzel Mordehaja, ga dal na konja, colocou as vestes reais nele ga oblekel v kraljevska oblačila e o exaltou in ga em todo povišal o povo. pred vsem ljudstvom. E é isso que Deus vai fazer com a gente. In to bo Bog naredil z nami. Quando nós nos preparamos, quando jejuamos, oramos, Ko se pripravimo, pustimo in molimo, Deus não vai deixar que os teus chefes, com aquelas pessoas que têm autoridade sobre nós, Bog ne bo dovolil, da bi, ne vem, nekdo, ki ima nad vami avtoriteto, ne bo to vaš šef. Deus não vai deixar essas pessoas dormir até elas não te abençoarem, Bog ne bo dovolil, da bi te osebe spali, dokler vas até ne não te blagoslovijo, exaltarem. dokler vas ne povišajo. Deus vai nos exaltar. Bog nas bo povišal, Deus vai fazer o milagre na nossa naredil bo vida. čudež v našem Deus vai nos colocar num cavalo, Dal nas bo na konja, Deus vai nos dar uma veste nova nam dal nova oblačila e vai nos exaltar na frente de todo mundo. in nas povišal pred vsem svetom. Deus não vai deixar as pessoas dormirem, irmão. Ne bo dovolil ljudem, da spijo. O chefe, nossa autoridade, eles não vão, Deus vai incomodar eles, porque a gente atingiu o favor perante Deus. Naši šefi, naše avtoritete, Bog jim ne bo dal, da bi lahko s miru spali, kajti mi smo našli milost pred Bogom. Foi isso que aconteceu. In to se je zgodilo. Deus vai nos exaltar, igreja. Bog nas bo povzdignil Não cel. sei se vocês estão entendendo isso. Verjamete, razumete, Não sei se vocês têm fé para receber isso. da sprejmete to, Mas Deus não vai deixar essas pessoas dormir até não te exaltar. pa Bog ne bo dovolil, da bi ljudje spali, dokler ne boste povzdignili. Amém. Em Esther 7, Estera 7, 9 e 10 fala isso. vers 9 in 10. E um deles, chamado Harbona, que estava a serviço do rei, disse: há uma forca de mais de 20 metros de altura junto à casa de Ramã, que ele fez para Mordecai, aquele que intercedeu pela vida do rei. Então o rei ordenou: enforquem-no nela. Assim Ramã morreu na forca que tinha preparado para Mordecai, Mardoqueu, e a ira do rei se acalmou. Harbona, eden od kraljevih eunuhov, je rekel pred kraljem: glej, tudi vislice, katere je Haman dal napraviti za Mordehaja, ki je govoril kralju dobro, stojijo v Hamanovi hiši. 50 komolcev so visoke. Kralj je dejal: obesite ga nanje. In obesili so Hamana na vislice, ki jih je dal pripravil za Mordehaja, in kraljevo razborinje se je poleglo. A rainha Esther falou para o rei Kraljica Estera je rekla kralju, que Ramã tinha tramado tudo aquilo para massacrar os judeus. da je Haman vso to mučko pripravil za to, da bi masakriral judovsko ljudstvo. Ramã era tão mal que já tinha feito uma forca para Mordecai. Haman je bil celo tako slab, da je pripravil že celo vislice za Mordehaja. E quando o rei ficou sabendo, In ko je kralj to izvedel, aquela mesma forca que Ramã fez para Mordecai é a mesma forca que ele vai morrer. so na tistih istih vislicah, ki jih je Haman pripravil za Mordehaja, so tudi njega kasneje obesili. Aquelas pessoas que falam mal de ti, Torej osebe, ki govorijo slabo, aquela pessoa que armou uma forca para ti, ki so za vas pripravili vislice, pode ficar tranquilo. bodite mirni. O Deus Todo-Poderoso Bog vsemogočni vai fazer com que essas pessoas engulam as palavras dela. bo naredil, da bodo Toda a palavra de osebe mentira. same požrle vse besede laži. E se há alguma forca, In
In če obstajajo kakšne nas nossas visice vidas essa pessoa vai morrer dessa forma. Amém. za naše življenje, potem bodo te vse... Tu não precisa fazer nada, igreja. Ne rabite narediti ničesar, Nosso Deus vai fazer. ker ti naš Bog bo naredil. É o que a Bíblia fala. In to nam pravi Sveto pismo. É o que a festa de Purim vai fazer com as nossas vidas. To bo praznik Purima naredil z našim Vai nos življenjem. exaltar. Vzdignil nas Aquelas bo. pessoas que falam mal da gente, que mentem da gente.